नसीम में आप सबको सलाम। मेरा नाम यासर खावत। बदरू की वापसी, जी पर साहब, आज का जो सवाल है ना वो भी यही है कि बदरू वापस क्यों आती है। जी जी अक्सर किसी के ऊपर कुछ साया आता है, जी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आप खाने फातर साहब को बुलाएं, जी वो दुआ करेगा, ये बदरू कभी नहीं आएगी, जी जी ये बदरू हमेशा के लिए चली जाएगी। जी हम दुआ भी कराते हैं, जी ठीक है, उसके बावजूद कुछ अरसे बाद वो बदरू फिर आ जाती है। जी जी ये वापस क्यों आती है, इसके बारे में बताएं। जी क्या हमारा ईमान कमजोर होता है या बदरू ने वो घर देख लिया होता है तो जब मर्जी चाहे आ सकती है। इसके बारे में बताइए कि क्यों आती है। जी जी मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको शादरबाद रखे। मैं खुदा का खादम, खुदा का नौकर, सर्वेंट ऑफ जीसस होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में यासर भाई का एक बात है जिस पर हम आज बात करेंगे। उस पर हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। जब किसी शख्स से बदबू निकल जाती है तो फिर वो दोबारा क्यों आ जाती है। मेरे अजीजों, है तो ये हमारी कमजोरी ही है, तो ये हमारा गुनाह ही, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। हम अपनी बात नहीं करते बल्कि बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो काइंडली निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी मेरे अजीजों 43 आयत है, 43 आयत है। हम इसे पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। 43 और 44 आयत को कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब वो कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर वापस जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाऊंगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है मेरे अजीजों। कलाम में इस बारे में कह रहा है कि जब एक शख्स के अंदर से एक नापाक रूह निकल जाती है तो वो इधर उधर अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंढती है। वो इधर उधर रहने के लिए जगह तलाश करती है। वो इधर उधर रहने के लिए कहीं ना कहीं वो फिर बसने के लिए कुछ ना कुछ तलाश करती है और उसकी वो तलाश में उसे कुछ नहीं मिलता। और जब कुछ नहीं मिलता तो वो देखती है कि आओ हम वापस चले और देखें कि वो घर खाली है कि किराए पे चढ़ गया या किसी ने ले लिया मेरे से। उसके लिए लाजम होता है ये कि वो ना तो खादम की कोई उसमें कमजोरी है, ना कोई खुदा की कलाम में दुआ में कोई फर्क है, बल्कि वो फर्क हम में रह जाता है कि हमने उस घर को खाली रखा हो। आपने उस घर को खाली नहीं रखना बल्कि खुदा के रूह से भर लेना है। ये बदन खुदा का घर है। अगर आप खुदा को दावत नहीं देंगे, अगर इसमें से पहले बदरू रह रही है वो निकल गई है तो आप इसमें क्यों क्या रहना चाहिए? खुदा रहना चाहिए। और हम खुदा को दावत ही नहीं देते कि वो हमारे अंदर आके रहे ताकि हम दुख ना उठाएं, हम मुसीबत ना उठाएं, हम परेशान ना हो, हम पागलों की तरह, आवारों की तरह फिरते ना नहीं। क्योंकि अगर हम इस बदन को भर लेंगे तो मेरे अजीजों पता क्या होगा? इस बदन को भरने से उसे जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे एक घर होता है, अगर उसमें आप सारा फर्नीचर लगा ले और आपके गुजरने की जगह ना हो और कोई और आपको फर्नीचर दे दे तो तुम पता ही नहीं कहोगे वो भाई साहब को तो जगह ही। बिल्कुल इसी तरह अगर आप खुदा के रूह से भर गए हैं, वो बदरू आएगी, वो देखेगी, वो कहेगी नहीं, मैं एक जगह ते दो जने नहीं रह सकते, एक जगह ते अंधेरा ते उजाला नहीं रह सकता। ऐसे ही अंधेरा चला जाएगा तो उजाला तक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको खुदा के साथ रफाकत करनी पड़ेगी। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एक गोल्स के किनारे एक शख्स पड़ा था जो कई सालों से बीमार था जी, तो वो पानी के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो जब वो अच्छा हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और जब वो चलने फिरने लगा तो आए हम खुदा के कलाम में से देखें कि बड़ी अच्छी बात है। ये यूहन्ना की किताब उसका 5 बाब है और मैं उसकी एक ही वर्ष आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 5 बाब की 14 आयत क्या लिखा है आप जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला
اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ میں اس سے بھی زیادہ آفتے آئیں۔ اگر ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائیں اور اس گھر کو اجالے سے بھر لے، نور سے بھر لے، روح القدس سے بھر لے، تو پھر اندھیرے کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو پھر وہ ساتھ، یہاں پر اگر ہم متی کے انجیل اس کے 12 باب کی کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جب آتی ہے نا واپس، تو وہ اپنے سے بھی بری ساتھ روح اپنے ساتھ لے گی۔ 8 جنیں ہوتے ہیں، ڈبل تو بھی زیادہ سر۔ وہ پہلے کلی رہ رہی ہوتی ہے، پہلے وہ اکیلی رہتی ہے، لیکن وہ جب دیکھتی ہے اور وہ ساتھ کو ساتھ لے کے آتی ہے، تو جب ساتھ آتے ہیں تو وہ پہلے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی برا۔ میں کیا گئی جگہ نہیں، بس ایک رجائیے، رجائی سے 2 جنے سو جاؤ گے، 3 جنے سو جاؤ گے۔ اگر اور رضائی میں اگر 10 جنے آ جائیں تو وہ کسی کام کی نہیں رہیں گے، پھر آپ بھی کسی کام کی نہیں رہیں گے، آپ بھی پھر خدا کے لائق نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم پاک بنو، اور ہم نے اگر اپنے اندر اندھیروں کو جگہ دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اجالا نہیں ہے، اور ہم اندھیروں میں بھٹک کریں گے، ہم دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، ان چیزوں میں تڑپتے رہیں گے سر، اور کبھی آرام نہیں پائیں گے۔ آرام پانے کے لیے لازم ہے کہ جب آپ کے اندر سے وہ بیماری چلی جائے تو ہر وقت خدا میں مغرور رہنا سیکھے، ہر وقت شکر کرنا سیکھے۔ اگر آپ کے اندر گندی تاثیر آ گئی ہے تو اس تاثیر کو جب نکل جائے تو آپ اجالے کو خدا کو دعوت دے کہ آپ مجھ میں رہ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا نے کیا کہا؟ اگر یوحنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 14 باب اسی 15 آیت کو، تو لکھا ہے کہ میں تم کو دوسرا مددگار دوں گا، اور وہ آپ کا مددگار آپ کا پاک روح ہے، اور وہ روح جب اندر آ جائے گا تو وہ یہ گھر فل ہو جائے گا، تو اس کے اندر کسی دوسرے کو رہنے کی جگہ نہیں۔ تو اس لیے یہ کسی خادم کا دعا کا ایسا کوئی معاملات نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگی، بلکہ معاملات ہمارے ہیں کہ ہم نکمے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ جب ہم سمجھ پائیں گے تو خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ آمین۔ تو خدا آپ کو یاسر بھائی برکت بخشے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی بات نہ سمجھی ہو، نہ سمجھ میں آئی ہو، اگر کسی چیز کا پتہ نہ چلا تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مائک ہے، جناب ذرا یاسر بھائی مائک دے دیں، تو آپ کے پاس مائک آ جاتا ہے، آپ اس میں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ جی میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آمین آمین، بے شک، کیوں نہیں جی، بے شک میرا ایمان ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، آپ کی عقلوں کو بھی خدا کے کلام نے کھول دیا ہوگا، اور ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ناظرین جو ہے یہ بھی اس بات کو فالو کر چکے ہیں۔ ہلیلویا، خدا آپ کو برکت بخشے اور شاد اور باد رکھے اور ہمیشہ خوش رہیے اس مسیح کے نام سے، آمین۔